Ok, zadnji smo stavljali iron fitting koji sam išao stanjivat pa sam ga Tako da smo sad nabavili čelični, a ne od Kinezija, Chinesian shit. Stavili smo čelični sa bakrenom podloškom koji ima svoju maticu koja je tanja naravno i to je sad puno bolja solucija. Prebrtvili smo prednji poklopac slanca i prebrtvili smo karter. Sad je motor više manje gotov. Ono kad imamo za napraviti je uzeti turbogranu. Turbograna je na slici bila T3 i T4 grana sa rupama i za T3 i T4. Na kraju kad je došla imala je rupe samo za T4 turbinu. Tako da moramo sad izbušiti rupe i narezati navoje za T3 turbo. Ovo je turbina koju ćemo koristiti. Max Speeding Rods GT3582. Znači turbina sa T3 ispušnim kućištem koja nama, gle čuda, ne paše. Tako da ćemo uzeti brtvu turbine, jednostavno ju ocrtati tu, izbušiti nove rupe i narezati navoj. Vidjet ćemo kako će to proći. Ok, narezali smo navoj, izbušili, narezali navoj, sad bi turbina trebala pasat, to ćemo provjeriti i možemo dalje sa poslovima. U principu riješili smo sve osim
svječica, tako ćemo sad riješiti još te svječice i idemo na to. Ok, znači svječice su nam na motoru. Praktički sve što smo imali na motoru za raditi je više manje gotovo. Još su par sitnica kao vodena pumpa. Te gluposti ćemo raditi kad će motor biti u autu. Granu, usisnu ćemo montirati isto tad i to je to. Dakle, rekao bi čovjek da će sve biti jednostavno, ali nije. Znači ne paše nam ovaj raspon, ali zato nam paše širina krakova, znači od ove rupe do ove rupe nam paše. Upornu štangu skidamo i tam bi trebali doći lollipopovi, ali neće nam pasati, eventualno da zamijenimo lijevi i desni. Tako da nam ih izbaci, znači da nam nosač bude sa kontra strane, ali to ćemo još vidjeti. Jer ne znam kakav mi je uopće krak šasije. A dobro, to bi moglo igrati. Tako da, ništa, idemo se primiti posla. Šraf je prekratak. I možemo si. Dakle, imamo problem. BMW most ima puškice koje su deblje nego sjerine. Tako da su nam sad prekratki šarafi od mosta, što znači da ćemo morati nabaviti druge. A to će reći da danas ništa posla dalje. Da. Nismo bili produktivni, ni malo.